Yan, papakain na naman tayo. Good morning pala sa mga viewers ko, followers. Yan, papakain na naman tayo ng kalapati. Nag-iisa na lang siya. Kawawa naman. Naubos. Kinain ng mga pusa. Ayan. Aray. Galit. Galit. Aray. Aray. Galit, oh. Galit. Aray. Maldita ka na ngayon, ah. Maldita. Maldita talaga to. Aray. Sakit, ah. Kita pa kakainin sa susunod. Maldita ka na. Okay guys, thank you so much. Thank you for watching. Aray. Aray. Aray, aray. Ano ba? Galit, ah. Oh my god. Galit, ah. Oh, baka magalit. Pinapakain ka. Galit na galit pa tong maldita talaga to. Aray. Hindi kita papakainin. Laban ka, laban, laban. Laban, laban. Lalaban talaga to. Lalaban ka, lalaharay. Laban, aray. Laban, laban. Laban, laban. Maldita. Okay guys, thank you for watching. Once again, bye bye. Bye bye na, bye bye. Bye bye. Bye bye na, bye bye. Bye bye na, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.